Guys, andito pala ako sa ilog namin. Dito ako naghahanap buhay. Yan. Dito ako naghahanap buhay. Ayun yung gamit ko. Tapos andun yung isa. Doon na doon. Nasa na ba isa? Ay, hindi kita. Nakahiga. Ayun. Ayun yung kubo namin. Natatambayan namin. Ayan yung kubo. Ay, di nahagip ng camera kasi malayo sa akin banda. Alam nyo naman guys. Ilog-ilog lang. Ilog-ilog lang. Ayan o. Ayun lugar namin yan guys. Ilog-ilog lang. Puro tubig. Tapos eto nga pala yung nahuli ko guys. Ayan. Alimango. Ayan. Ay namunggol isa guys. Ay. Ayan. Alimango yan guys. Ay. Ayan o. Ayan sila o guys. Alimango guys. Alimango yan guys. Guys. Alimango yan guys. Oh. Para sila basa para matagal yung buhay guys. Ayan. Guys. Ako ibang kantito ko. Oh. Hey! Ganda. Ayun, ganda nila. Nagarami nyo no. Orani Bataan. Orani Bataan. Nandito kami sa Orani Bataan.